हाइनहाय लाई थांनाय डिसेम्बर तालनि पयला सालमारिव कान्चनपुर मनु मनपुई रुड ब्रुरक नक तांमानि आबनो साबजानि हरकथुग नक तानचिगै रुफाइमानि पातिमानक थांगै नाइलेखा कान्चनपुर जनजाति मोर्चानि प्रेसिडेंट बिमानजय रियां कान्चनपुर जनजाति मोर्चानि जेनेरेल सेक्रेटारि राजीव रियां कान्चनपुर जनजाति मोर्चानि मीडिया पार्सन सपन रियां तै कुबुनि आदंग्रग तै जतनो ककबक केसारखा टंकसां टंनानि बागै রাত্রে এখানে যেই বা যারা এই ঘর ভাঙচুর করতে এসেছিল ওদের উদ্দেশ্য কিন্তু সম্পূর্ণ একটা অনৈতিক এবং ওরা এখানে আমাদের কাঞ্চনপুর ৭ নম্বর বিধানসভাতে সাম্প্রদায়িক একটা সুরসুরি দেওয়ার জন্য এই কাজটা করেছে। আমরা এটা তদন্ত করে জানতে পেরেছি। তো সকল জনগণের কাছে আমাদের এই বার্তা যে আপনারা ওদের যে একটা নোংরা উদ্দেশ্য ওইটাকে সফল হতে দেবেন না এবং সরকারের উপর বিশ্বাস করে রাখেন যাতে আমাদের এই ৭ নম্বর কাঞ্চনপুর বিধানসভায় কোনো ধরনের একটা অপ্রীতিকর ঘটনা যাতে না হয় এবং সরকার যাদের ঘর ভাঙানো হয়েছে বা এই ভিক্টিমাইজ ওদের প্রতি সহানুভূতি আছে, ওদের এই যে ঘটনা হয়েছে এটার প্রতি আরও ভালোভাবে ব্যবস্থা নেওয়ার উদ্দেশ্য আছে সরকারের। তো এই বলে আমি সকলের কাছে বার্তা দিই যে আপনারা কোনো দিকে নজর দিবেন না, এটা একটা বিরোধীদের চক্রান্ত এবং ওই চক্রান্তর উদ্দেশ্য আপনারা সফলতা দেবেন না, এটাই বলে সবার কাছে আমি আবারও নমস্কার, ধন্যবাদ। তিনি 8 তারিখ ডিসেম্বর মিডিয়া তাকুরন ফোন যতন হামবাই 1 তারিখ ডিসেম্बर যে ব মনমনপুই রুট কলম জৈরিয়াং সং বড়োয়া বিনি ইমচু সংনি জাগা হিয়ে উরবে ব্রংথিও হেভিডেন্স ফোন কাগজ ফোন দङ আবর নুক তাংয়ে তংনি হিয়ে রওন ব্র তাংলাইয়ে তংজাহা দিন মজুরি দিনে গরিব ব্র আবন স্প নিনি হরওয়া বহিনফো সিয়া হরনি 12টা 1টা সময়ও ফাইয়ে ब्रं नुकनो टाइम फाइये रुखुइनां थाहा 1 तारिख डिसेम्बर आखे आबनो तुये जुं तिनियो इन्वेस्टिगेशन खेनाये आसले ब्रफनो बहिनो सामाया इनके जुं थानावा इनफरमेशन दिहा आरक्षा दप्तर जे जाहाते आबो ब्रुराव आरो काहामाखि तंमाइथौ काहामाखि ब्रनो नाइके एनिमान बा पान्दावा जुं आबोखनो थानावा एप्लीकेशन राव दिहा आबुंबो ये जतनक चायो जाहाते ब काहामा खिए तुंगलेनाय शांति सम्प्रीति जाहाते विवाद सृष्टि ओंयामा देखिए दुष्कृति तो खेथाहा जों ब्रनो स्निरुया आरि फनो दुष्कृति तो दुष्कृतिसे जों आबर हिमा हिनाय आबुंबो ये जों तबिस कावा निर्वाचन 2023 विधानसभा ब विधानसभा सिगाङाव विभिन्न राजनीतिक दल जे বিরোধী রাজনীতি দলরাव বন রাজনীতি কালার খেনিफोरन চেষ্টা खेमाय दंनाय किन्तु जों जाहाते शांति सम्प्रीति खिए त्रिपुरा राज्य काहामा खिए कांचनपुर बासि जतन ब्रु ताकुरन वाइसा ताकुरन चाकमा ताकुरन बन आइनि मेसेज जाहाते जों कांचनपुर शांति सम्प्रीति जाहाते बेखे बजाये दंमायनो हिए बिनि जागा हिमनि अर्थ जों बिनियो एभिडेंस एन ओ ब बिनि कागज इनके हिमलारगे इनके आबार हिबराव टोटली बिनि ब आसु कागज जे इमचु सं तनामा 1954 सालनि हइते बिनि बरव जुटलेन आबरिखि दङ पुरा एभिडेंस भिडियो दङ सम्पूर्ण ब बिनि जागा कुनु बन केहाबुसिला माने अधिकारी क्रय आबंबो ये बुंबरन तंथौ चंनायो गाहामखे ब्राव तंमाइथौराव आरक्षा दप्तर जाहाते बनो सहयोगिता खिए ब्राव सुबिदा ओंयाना देखिए इनके बकाव सायनो जतन आबार गाहामखे जों शांति सम्प्रीति के तंलायनो मानो आशा आकांक्षा लारुये गाव बरन आइनि पाइरिहा